ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल अष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर समय किपरि जीव। मीन राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ते बृहस्पति। एई मासरे ग्रह मानकर स्थिति कोन अछि से विषय रे आसंतु देखिबा। बुध शुक्र रवि शनि एवं राहु समस्ते आपणकर राशि उपरे बा प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछन्ते। तृतीय रे अछन्ति बृहस्पति, पंचम रे अछन्ति मंगल, सप्तम रे अछन्ति केतु। आपणकर शनिकर 7.5 रो वर्तमान द्वितीय अढ़ाई वर्ष आरंभ होइछि। तेणु शनि अशुभ अटंती, मात्र मारक नुहंती, कारण चंद्र आपणकर शुभ अछन्ति एवं तृतीय बृहस्पति मध्य शुभ फल प्रदान करती नहीं। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपणकर राशि उपरे बा प्रथम स्थान रे 5 ग्रह अवस्थान करुछन्ति। शनि मध्य शुभ नाहंती, रवि नीचस्थ अछन्ति, मंगल आपणकर पंचम रे नीच अछन्ति। तेणु निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे। ओभर थिंकिंग बा ओभर स्ट्रेस हेबे नाही। हेडाक माइग्रेन बा स्पॉन्डिलाइटिस हेबार संभावना अछि। शनि आपणकर उदर रे अवस्थान करुछन्ति। तेणु स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, किडनी बा लिवर प्रॉब्लम हेबार संभावना अछि। निजर मेंटल हेल्थ एवं फिजिकल हेल्थ दुईटी जाक ऊपर ध्यान दियंतु। टिके योग प्राणायाम एवं ध्यान करंतु। समय काढी टिके एक्सरसाइज करंतु एवं निजर डायट मध्य कंट्रोल करंतु। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर शिक्षा बा एजुकेशन किपरि रहिबो। आपणकर पंचमाधिपति हेउछन्ति चंद्र, जे कि अस्थिर बा चंचल ग्रह अटंती। गोटे राशि रे अढ़ाई दिनरु अधिका रुहंती नाही। तेणु एई मासरे आपणकर मन स्थिर रहिबो नाही। आपणकर मंगल मध्य नीचस्थ अछन्ति। रवि आपणकर प्रथम गृह रे अवस्थान करुछन्ति, मात्र नीच अछन्ति एवं तांको सहित शनि एवं राहु अवस्थान करुछन्ति। तेणु शिक्षा क्षेत्र रे बा एजुकेशन क्षेत्र रे एई मासटी आपणकर एते भल नाही। एप्रिल 14 रे जेतेबेले रवि मेष राशि रे अवस्थान करिवे एवं उच्चस्थ हेबे, तापरे आपणकर समय टिके भल पड़िबो। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर लव रिलेशनशिप किपरि रहिबो। आपणकर पंचमाधिपति हेउचन्ति चंद्र, जे कि एक चंचल ग्रह अटंती। से प्रत्येक अढ़ाई दिन रे राशि परिवर्तन करंती। आपणकर पंचम रे मंगल अवस्थान करुछन्ति, से मध्य नीचस्थ अछन्ति। तेणुकर एई मासरे आपणकर मन चंचल रहिबो एवं अस्थिर रहिबो। वर्तमान शनिकर 7.5 रो द्वितीय अढ़ाई वर्ष चालुथिबारु से आपणको ओभर कॉन्फिडेंट कराइबे। तेणु एई मासरे आपणकर लव रिलेशनशिप एते भल नाही। निजर वचन उपरे कंट्रोल रखंतु। लड़ाई झगड़ा बा आर्गुमेंट करंतु नाही। तेणु लव रिलेशनशिप दृष्टिरु एई मासटी आपणकर एते भल नाही। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ किपरि रहिबो। आपणकर सप्तम घरे केतु अवस्थान करुछन्ति। आमे जानिबा उचित जे केतु हेउछन्ति एक माइंडलेस ग्रह। आपणकर मन विचलित रहिबो एवं सबु किछि ठीक ठाक थिले मध्य आपण सैटिस्फाई हेबे नाही। आपणकर सप्तमाधिपति बुध 1 नंबर रे अछन्ति एवं शुक्रଙ୍କ सहित अवस्थान करुछन्ति। शुक्र आपणकर उच्चस्थ अछन्ति। तेणु मैरिड लाइफ बा वैवाहिक जीवन भल अछि। एप्रिल 14 रे रवि जेतेबेले मेष को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे, तापरे आपणकर आउरी भल समय आसीबो। मे 18 तारिख रे राहु एवं केतुंकर चलन परे आपणकर वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ बहुत शुभ हेबो। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर भाग्य किपरि रहिबो। आपणकर भाग्याधिपति मंगल पंचम रे अछन्ति एवं से नीचस्थ अछन्ति, मात्र आपणकर भाग्य घर को बृहस्पतिंकर संपूर्ण दृष्टि रहउछि। तेणु भाग्य दृष्टिरु एई मासटी आपणकर अत्यंत भल अछि। आपण जेकोसी कार्य करिवे सेथिरे सक्सेस निश्चय हेबे। एप्रिल 14 रे रवि जेतेबेले मेष राशि रे चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे, तापरे आपणकर
ଆହୁରି ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟଟି ବା ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 7.5 ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବା କର୍ମ ତୁଳନାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ରବି ମେଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କଲା ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଫ୍ରନ ଏବଂ ରେଡ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଗମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3 ଏବଂ 7। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ବା ତିଳ ତେଲର ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ମୋର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଉପଚାର ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ପଠାନ୍ତୁ। ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଡିଟେଲ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ମତ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସମୟ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ପଠାହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।